makita og pila gyud ang donasyon nga gigunitan karon sa atong mga pinili, sa atong mga sinaligan nga opisyal sa iligan. Mingon ang sulat. February 14, 2012, Attorney Emmanuel Salibay, Iligan Disaster Rehabilitation and Coordination Center, Room 202, 2nd floor, Monsanto Building, Silran Road, 2nd East, Rosario Heights, Tubod, Iligan City. Subject, authority to access records and or secure documents. Sir, this has reference to your letter on the above subject, stating that the Cluster on Transparency and Accountability created by the Iligan Disaster Rehabilitation and Coordination Center is now ready to conduct review and validation of donations which are caused by different donors through the city of Iligan for Typhoon Sindong victims. The power to review and validate the donations and the expense therefrom is constitutionally lodged with the Commission on Audit. We believe the COA is capable of doing its constitutionally mandated job. For this reason, the Mayor has referred your letter to the COA for its comments and or recommendations. Very truly yours, Attorney Ranul Budisinas, Chief of Staff ug ato kining binisayon. Sir, ngadto kang Attorney Manny Salibay sa IDRCC. Kini kalambigit sa inyong sulat nga sa IDRCC pinaagi sa Cluster on Transparency and Accountability nga nagaingon nga andam na nga mutan-aw sa mga dokumento ug mo suhid niini ug pila gayud ang mga donasyon alang sa mga biktima sa kalamidad dinhi sa Iligan nga gihuptan karon sa kagamhanan sa Iligan. Ang gahom sa pagrebisa, pagsuhid sa mga donasyon ug sa mga gasto niini iya sa Commission on Audit. Kami nagatuo dinhi sa City Hall nga ang COA kaya ning himuon sa COA kining gimando ngadto kanila. Tungod niini ang COA nay mahibalo niini ug ang mayor muduso niining inyong hangyo ngadto sa COA aron sila nay mag-igo. Pinirmahan Attorney Ranulfo Sinas. Ang unod tin-aw dugukan niining maong sulat mail, klaro ni nga pag-ayad, pag-refuse, pag-deny ni atong hangyo nato ug pasalig sa city government nga mo pakita sa mga record. Subo kay nga handumon mil nga unta kung hatagan pa unta ni mahibalo na ta unta pila. Pero hangtod pagkakaron ang katawhan sa Iligan padayong nangutana tungod kay daghan og libo kanilang wa gyud katilaw ni ining gatusan ka milyon ka pesos nga gigunitan karon nga wa gyud kunong gastuha. Ambot lag asa na paingon ning kwartaha apan una-unaon ni Mel interes lang ani Mel minilyon kada bulan. Walay transparency ug gibudhian nila, gibakwi nila ang ilang saad nga mubukas niini ug dako ka ining grabe ka in despair sa IDRCC mil ni ining labman kunuhay sa kagamhanan sa Iligan. Subo ta nga hangtod pagkakaron bisan ang Quintas Claras Calamity Fund, bisan usa kanila walay makatingog. Labing subo mil nga bisan usa sa mga pinili og sinaligan nato nga mga pinili nga opisyal sa City Hall wala gyud miik mil nga klaro man gyud ning pagyatak ug pagtunog sa katawhan nga masayod labi na sa mga biktima mil usbo nato. Dili ni inyong kwarta mga opisyal sa Iligan palihog in town. Sakit kay ning una-unaon na mo nga gamay lang in town paggamit pagtahod sa katungod sa katawhan nga mutan-aw sa mga dokumento ug pila man ni di mong kahatag. Bisan pa man ang gisaad nila mil nga bulletin board nga ituko diha aron makita ang running balance ug pila na gid mga donasyon mil wa gyud makita des katedral karon sa laktod pagkasulti. Dili nila gusto nga masayod ang katawhan pila ug pilay balanse ug pilay gasto ug unsaon nila paggasto. Gusto nila karon pagkakaron murag nagtuo kita. Gusto nila sila lay magbuot-buot ug saon paggasto kining halos tunga na sa bilyon nga donasyon nga gitahatag sa kalibutan ug sa mga maaghop nga kasing-kasing sa tibuok syudad, sa tibuok Pilipinas ug sa tibuok kalibutan alang unta sa mga biktima nga hangtod pagkakaron nagantos. Hangyo lang bil no, piki naman ta gamay na lang konsensya sa atong mga opisyal unta diha sa Iligan. Daghan kay sila tulubago nagtumpi-tumpi na ni gikan sa mga proyektong wa mahuman niadtong mga milyon, katusan ka milyon nga pila ka tuig nilang ilang ibulsa ipagawas lang ghost casual diha pagkakaroon ni ana pud kawat na hadlok na buta asa pa ingon kining para unta ni sa mga biktima sa Sindong. Hinautong ta makatubag sila ni Mil nganong nakaako sila pagpahulat sa katawhan sa Iligan so, kapin sa usa ka bulan pagkahuman balibaran og miingon ayaw mog tan-aw ani kami ray mahibalo ani ang COA kami ra sa COA ang mahibalo niini. Pahibalol nato na Mil og wala apiki man kay ngatong panahon
maulang na og amo nang iduso pagkakaroon nagkasabot mi kagabi sa among small group meeting nga mangayo mi guidance sa atong spiritual director si Bishop Elinito Galido, nakasabot mi ni Attorney Salibay ug unsay angay himuon nato human niining maong mga makasubo kaayo nga mga development ug mga pag-ayad ug pag-deny ug hikalimot nga nasiaguma nato gikan sa atong mga sinaligan diha sa Buhanginan Hills. Mao na lang puna sa Mintras Tantumil og salamat kayo kaayo nimo og sa RMN sa padayon nga pagtugot nga mahimo kining outlet ug forum aron sa ingon ni ana ang simentos kinabag-an sa katawhan nga gipalatay nato pinaagi sa IDRCC padayon nga madungog. Salamat kayo Mel ug salamat sa tanan nga naminaw karon. Okay, salamat kay Adore, no? May buntag nimo.